अथ सप्तत्रिंशः सर्गः पौरोपस्थानम् अभिष्टे तु काकुत्स्थे धर्मेण विदिदात्मनि विदिताया निशापूर्णा पौराणां हर्षवर्धिनी तस्यां रजन्यां युष्टायां पुनरेवावरेहनि वन्दिनः पर्युपातिष्ठन् सौम्यानपदिवेश्मनि ते रक्तगण्डिनः सर्वे किन्नरा इव शिक्षिता तुष्टुर्नृपतिं स्वपदं यथा कालं प्रकर्षिता वीरसौम्यप्रबुद्ध्यस्व कौसल्या प्रीतिवर्धना जगन्धिः सर्वं सुविधि त्वयि सुप्ते नराधिव विक्रमस्थे यदा विष्णोरूपं चैवाश्विनोरिव बुद्ध्या बृहस्पतिस्तुल्य प्रजापतिसरोह्यसि क्षमा ते पृथिवीतुल्या तेजसा भास्करो भम वेगस्ते वायुना तुल्यो गम्भीरे मुदधेरिव अप्रकम्प्यो यथा स्थाणुश्चन्द्रे सौम्यत्युमीदृशं नेदृश पार्थिवा पूर्वं भविदारो नराधिव यथा त्वमसि दुर्दर्शो धर्मनित्यप्रजाहित न त्वां जहादिकीर्तिश्च लक्ष्मीश्च पुरुषर्षभ श्रीश्च धर्मश्च गागुस्थत्वयि नित्यं प्रतिष्ठितौ एताश्चान्यश्च मधुरा वन्दिभिः परिकीर्तिता सुधाश्च संस्तवैर्दिव्यैर्बोधयन्ति स्म राघवं स्तुतिभिः स्तूयमानाभिः प्रत्यबुध्यत राघव सतद्विहाय शयनं पाण्डुराच्छादनास्त्यदम् उत्तस्थो नागशयनाधरिर्नारायणो यथा समुत्थितं महात्मानं प्रह्वा प्राञ्जलयो नर सलिलं भाजनै शुभ्रै उपदस्थुः सहस्रश कृतोदकशुचिर्भूत्वा काले हुदाशन देवागारं जगामाशु पुण्यमिक्ष्वाकुसेविदम् तत्र देवान् पितृविप्रानर्चयित्वा यथाविधि बाह्यकक्ष्यान्तरं रामो निर्जगाम जनैर्वृत उपरस्तुर्महात्मानो मन्त्रिणः स्वपुरोहिता वसिष्ठप्रमुखा सर्वे दीप्यमाना इवाग्नय क्षत्रियाश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वरा रामस्योपविशन् पार्श्वे शक्रस्यैव यथामरा भरतो लक्ष्मणश्चात्र शत्रुघ्नश्च महायशाम् उवासांश्चक्रिरे हृष्ट्वा वेदास्त्रय इवाधुरं यादा प्राञ्जलयो भूत्वा किङ्करामुदिताननां भृत्याश्च रामपार्श्वस्था बहवः समुपाविशन् वानराश्च महावीर्या विंशतिः कामरूपिणा सुग्रीवप्रमुखा रामम् उपासन्ते महौजस विभीषणश्च रक्षोभिश्चतुर्भिः परिवारिता उपासते महात्मानं धनेशमिव गुह्यगा तथा निगमवृन्दाश्च कुलीना ये च मानवा शिरसा वन्द्यराजानाम् उपासन्ते विचक्षणा तथा परिवृतो राजा श्रीमद्भिर्षिसत्तमै राजाभिश्च महावीरै वानरैश्च सराक्षणै यथा देवेश्वरा नित्यं ऋषिभिः समुपास्यते अधिकस्तेन रूपेण सहस्राक्षद्विरोचते तेषां समुविष्टानां तास्ता सुमधुरा कथा कथ्यते धर्मसंयुक्ता पुराणजैर्महात्मभिः इति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे उत्तरकाण्डे पौरोपस्थानं नाम 37 सर्गः
സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ ബുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതിസ്വഭാവം കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി.